ଛାଡ଼ିଲି 25 ଟଙ୍କା ଦିଦି ମୋତେ କଖାରୁ ଟିକେ ଦେ ହଁ ଦିଦି କେତେ କେମିତି ମୋତେ 20 तुंगी देखुची ना क्या होई देखबी तो भल लगे ସେଇଟା ଦେଖିଲ ସେଇଟା ଏଇଟା ଏ ପଚିଛି ରେ अच्छा रे कम करबे त नै जिबे कम करबे त नै जिबे पैसा नहीं दबो तेरा बहुत बड़ लोग दबे गेला नहीं बोला कर कम करो नहीं कैसे दे रे देखला देखला ठीक है ए माउसी तो पैसा दे दीची ना ठीक है चलो हां रंगी रंगी এইটা ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ମାଂସ କିଛି ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଦେଶୀ ମୂଳା କି ଏଇଟା ଦେଶୀ ମୂଳା କି पेंसिल कद डेली मार्केट ବଢ଼ିଆ कुड़िए कर 10 रे नेबेनी इटा कुड़िए रख 10 गो ए नाय गो कुड़िए कर तुमके नहीं पढ़ू छे अच्छी काश हेले मु जानिबी अछि बोली अच्छा काश न हेबो त केंती जानिबी अच्छी नहीं आस आधा किलो अच्छे यार एंती चाबी चाबी खाइली देखुची मत हेले काश होनी काश हबनी आ चोबे खाइले पूरा मुनी कहना देबे केते बढ़िया टमाटर आनथिलो 20 टंका 2 किलो 30 वाह 15 टका हेला हम भलो रेट रे पाई भल अच्छा हम सेती टमाटर सरू है ना ना हम तो हम भलो रेट रे पाई ताको पचारे एकी को गो हेलो ने एकी को गो नहीं नहीं केते देबी कुओ 10 टंका ना ना दुई बिड़ा नबु केते देबो को 3 बिड़ा दबो जदी 10 कुओ 3 बिड़ा 15 देबी आउ नहीं हेबो चलो सुंदर गाट पालम केंता बाप कोइना छतु नहीं ओ से ता पाकर नहीं की जाओ कैसे दे रहा ब्रोकली एटा देसी मुड़ा ना ना देसी मुड़ा जे छोटो पत्र या पको आसीओ त सब दे घरे दो देखला घरे खराब खाओ बाइगन केंदी धनिया पत्र केमती माउसी माउसी धनिया पत्र केमती पिंगड़ा 10 कर खाइजे अच्छी कोटा रग एटा ना सटे एटा रग
ଜୋର ଅଛି ରାଗ ଜୋର ସେ ନାହିଁ ରାଗ ଅଛି ଆଉ ଆଣ ତମର ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ ଖାଲି ତମେ ବାଛ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି କାହିଁ ନଉଛ କିଏ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହଉଛି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ନବା ଆଉ ବାଇଗଣ ତ ନବାନି ମନା କରୁଛ ପୁଣି କାହିଁ ନବା ବାଇଗଣ ଦେଖ ଯଦି ସେ ହେଲା ଶସ୍ତା ମିଳିଲା ଆଉ 2 କିଲୋ ନେଇଯିବା ସେଇ ପୋଡ଼ା ବଡ଼ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଚକଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଅଛି ଆସିଲେ ତାକୁ ପଚାରେ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ସେ କଣାରେ ବସିଥିଲା କୋଉ ବୁଢ଼ା ସେ କଣାରେ କହିଲା 10 ଟଙ୍କା ତମେ କହିଲା 20 ଟଙ୍କା କୁ ନା ଆଉ ଯିବନି ଦେବାକୁ ହଁ ଯିବା ଯିବି ମାର୍କେଟଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସମୟ ଦେଖି ଦେଇ ଖୁସି ଭାରିଆ ହଁ ଖୁସି ଏତେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଡଙ୍କ ନବ ଗୋଟେ ଯଦି କାହାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଆଣିଥିବ ଏ ମାର୍କେଟ ବୁଲେଇ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଖୁସି ଯେ ସରିଲା ସବୁ ତ ଦେଖିକି ପଳେଇବା କେମିତି ଶାଗ ଖାଅ ଏଇ ବିଡ଼ାକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି 2 ବିଡ଼ା ଗାଜର ପଚାରିଲ ଗାଜର କେମିତି ଗାଜର ବାପରେ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆଣିଛ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାର ଗାଜର କେଲା ମସି ବାପରେ ଏଇଟା କୋଉ କେଲା ମସି ବନ୍ଧା ବନ୍ଧା କେମିତି କମ୍ କର ଟିକେ ବାଇଗଣଟା ପଚାରିଲ ପୋକ ମାରିଛି 10 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ କରିବନି ପୋକ ମାରିছে ବାଇଗଣ ସେପଟ ବାଇଗଣ କଥା ଆମେ ସେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଡ଼ା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା କୋଉଟା ଫୁଲ ଗଡ଼ା ହଁ ଆଉ ସେପଟେ ଯିବେ ନା କ'ଣ ଦେଖି ଦେଇ ଆସିବା ଚାଲ ଆସ ତ ଏକାଥରେ ବୁଲିଦେବା ରାମବାବୁ ଗଲାବେଳକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବ ଆମର ଗୋଟେ ନାଚ ଲଗେଇଛ ଟିକେ ନା ଖାଇକି ଦେଇ ପଳେଇଛ ହଁ ପାଳନ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ଯାଇଛି ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟରେ ନ ମିଳିଲେ ଚାରି ପାଖରୁ ନେଇକି ଯିବା 4 ବିଡ଼ା ନେଇଯିବା 30 ଟଙ୍କା କହିବା ଆଉ ନାଇଁ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ନେବା କେତେ ବନ୍ଧା ଏ ନାଇଁ 20 ତ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ପଳେଇ ଚାଲା ଶୁଖା ଗନ୍ଧ କରିଦେବ ବୋଉକୁ ଦେଖେଇଦେଲି ବୋଉ ଦେଖିଲା ଇଏ कितना 35 यार 40 यार 40 नाली गाजर ना बैगन 40 बैगन भूल प्रेडिक्शन मोर भूल है गला नहीं तो रेट पहले ही इतना गंदा बता दिया और सस्ता इतना पालक 10 टका बेटा कितना देखाय पालक मूला केंतु मूला 10 टଙ୍କା कोन किलो ଭଲ ଅଛି ନାଇଁ ଦେଖିଲା ଦେଶୀ ମିଳା ହଁ ଦେଶୀ ମିଳା ନାମ ଦେଖିଆ ଆସିଆ ନା କଣ କହୁଛ କଖାରୁ ଏଇଟା କଞ୍ଚା କଖାରୁ କଣ କହୁଛ ନବା ନେଇ ଆସ 10 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କୋଉଠୁ କମ୍ ଆସିବ ଦିଅ ଭଲ ଭଲ କିଲୋ ଦିଅ ଏଇଟା ଇଏ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ତ ମୁଳା ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନାହିଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୁଣା ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଆନ୍ତୁ ସେଇ ଏଇଟା ଅଇଁଠା ହବ ନା ହେଲା
ଦିଅ କିଲେ ଦିଅ। ଟେଷ୍ଟ ମୋଟା ମୋଟା ଗୋଟେ ଦେବ ନା ଖରାପ ହବ? ଆପଣ ଯୋଉଟା ନେବେ। ନାଇଁ ସେ ଭଲ ହବ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ନାଇଁ ସେ ଭଲ ହବ ବେଶୀ ମୋଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବେଶୀ ମୋଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଗ ନାହିଁ ଦେଶୀ ମୁଢ଼ା ଅଟେ। ଦେଶୀ ମୁଲା ଦେଶୀ ମୁଲା ଖାଇ ହବନି ରାଗ ଲାଗେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୁଲା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ମୁଲାଟା ଖାଆନ୍ତୁ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୁଢ଼ା ଦେଶୀ ମୁଢ଼ା ମିଠା କେବେ ନାହିଁ ଲାଗି ଇଏ ରାଗ କେବେ ନାହିଁ ଲାଗିବ ମିଠା ଲାଗିବ। ଲାଲ ମୁଳାଟା ରାଗ ଲାଗେ ନାଇଁ? ଦିଅ ଦେଖ ଖାଇଦିଅ ମୁଲା ସେ ପତ୍ରଟା ଗୋଟେ ତାର ଖରାପ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଳା ଭଲ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ବା ଧରିଛି ହାତରେ ମୁଁ ବି ଭକୁଆ तो इधर नहीं बुढ़ा देसी वाला है क्या तो नहीं बुढ़ा ଭଲ ସେୟାର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ନାଇଁ? ଖାଅ ମାନେ ଏକାଥର ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଖାଅ टेस्ट नहीं पूरा भलो ଅଛି ମଶାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠ କରିବେନି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ବି ଅଛି ଆମ ଫଟୋ କ'ଣ ଭାଇରାଲ ହବ? नहीं वायरल ଚାଲ ଭଲ ଅଛି ମୁଳା। ଏଠି ରସୁଣ ପଚାରିଲା କେତେ କେତେ ଭାଇ କେତେ 280 ନାଇଁ? କାଟି ଆଉ ସେଇଟା ହଁ ଇଏ କେତେ 60 260 240 ପାଳଙ୍ଗ କେମିତି ସବୁଆଡ଼େ 10 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲ ଜାଣିଛୁ ନା? କାହିଁ କଖାରୁ ନା ଇଏ ଏତେ ଇଏ ଜଣାନି ପାଚିଲା କଖାରୁ ଯେଉଁଟା ପତଳା ନା ସେ କଞ୍ଚା ବା हाँ 1 किलो 20 2.5 किलो 40 ले भाई ले 1 लाइन किलो पास 20 करा 2.5 किलो 40 गाजर गाजर 1 किलो 20 देखिला 1 किलो 20 2.5 किलो 40 मीठा है तो आधा किलो नवा तो ही लीजिए आधा किलो हाँ आधा किलो दे दीजिए। अच्छा भाई ଆଉ ତ କିଲୋ ନେଇ ଯାଅ ନା ସରୁ ସେ ପଚିଯିବ ଫ୍ରିଜରେ ଦେଖୁନ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲ ସିଝିଲା ଭଳିଆ କେମିତି ବୋଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ବୋଇ ଯାଉଛି ଟମାଟୋ दे रे चाकू दे अलग चाकू पास कुछ नहीं लेकर आए मटर 50 टमाटर 1 किलो 20 2.5 किलो 40 ଟିକେ ନରମ थोड़ा नरम है नहीं? ମଟର କେତେ 50 रुपए किलो ଅଛି ମୋ ଯେଉଁ ଇଏ କ'ଣ କହିଲ ଟମାଟୋ 3.5 କିଲୋ ଆଣିଥିଲ ନା ତାହେଲେ ଆଉ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ ହଁ ନେବା କି 1 किलो 20 2.5 किलो 40 ଏମିତି କରିଦେବି किलो 20 2.5 किलो चल ଚାଲ ଦେଖିବ ସାର୍ हाँ ଚାଲ ଥାଅ ଯେତିକି ଅଛି ସପ୍ତାହେ ଯାଉ मैं तो 3.5 किलो नहीं 40 टमारे कौन दे किलो 2 किलो को 40 को ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ା कोड़ा ଏଗୁଡ଼ା खाई होगी ଏ ଭଲ ଲାଗିବ कोड़ा से सेव कोड़ा से ହଁ ସେଓ ଗୁଡ଼ା हाँ बोल लगे ନେବା ଟିକେ ମାଇଲା बच गया खाई होगी अन्ना वो पैकेट कितना है 20 का दे दीजिए एक तो ए माँ कहते आमर पास्ता आनिलनि पास्ता पास्ता किए खाइबो आने माँ कहते कहले आमर टिके आनिले अब एबे खाइबो ना केते बेला खाइबो एकु हां एबे खाइबो ना सर घर हाथ पात धोई यार किलो कौन रेट होची 260 पाए 40 260 एटा हैला 280 एटा 60 340 पास्ता पचाला नला आमे सेडू तमे आनिबो ना 350 टुनु
मत दो नड़िया एते खास नहीं महंगा ना 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 किलो केते यार 150 ଏଇଥିରୁ ନଉନ ଏଇ ଗାଣ୍ଠିଆ ପଟିଆ ଖାଇବ ना सर ଏଇଟା ନଉନ सेटा कौन लगे मुझे जानने ये खाएगी एक तो दीजिए तो इसको वो वाला हाँ इसको एक वो वाला चीनी वाला है ना दो तो दीजिए गुड़ ज़्यादा टेस्ट लगेगी गुड़ टिके खाओ चीनी टिके खाओ दियो खाओ हाँ उड़ा उड़ा ना था ଭଲ ଲାଗୁନି କେତେ ଅଛି यार किलो भाई यार किलो केते अछि 200 देसी नुहे ना एटा देसी पूरा एटा कौन बाहरी बने एटा होची ये कोबी कोन ताको कहंती चाइना कोबी कखारू केंती ना कच्चा किलो कखा 30 एटा कंच मिठा रहइबनी नहीं टिके दे बेसी दियो ने टिके दियो मिठा थिबा दरकार तो कौन करू एति के जो थरे गडी गलो पछि जो लास्ट पर्यंत खाइबो ना ना तो ताऊ मासी बुली के आसो से छोटटा ना रहिबनी एगडा रहिबनी पची जीवो याको नब्बे तो करिवो से हाँ। कंचा कखा ना मासे रहिबो 15 दिन बढ़िया लागु याडे पछले कि हम साडे जाइता ना से तो ये टाइम रे एई पटे रहउछन लोक नले पूरा खाली बंदा नियो 10 टा नै दे दो नोट कोन किलो ନାଇଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ 10 ଟା किलो नहीं खाऊँ आगे हल्का देखलो ନିଅ बड़ देखलनी ये बहुत हल्का अछि पूरा हल्का बा ହାଲକା ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦେଇ দিব କିଲୋ 20 ଟା ବିକା ହେଲା ଶେଷ ଆନ୍ତା ଦେଇ ପଳେଇଲୁ ଯେ ପୁନେଇଲେ ପଇ ତ ଗଲେ ଏ ଯେ ଦେଇ किलो ये दीटा हेले दे दियो केते देबी 15 ଦିଟା ମାଗୁଛନ୍ତି କେତେ ଦେବେ କୁହ कोड़ी ना तो नहीं खा रखी दे रखी दियो तमरो ये गोई लगी पूरा हल्का আছে बढ़िया बंदा আছে दीदी केला केंती 40 किलो वेरी गुड तमर दीदी सही रेट सिस्टा सपोर्ट रे ताउ भल थिला काठटे मोटा था पूरा सब कवर हो गोटे तो खाली बंधा केमती बंधा केमती आसो पुड़िए बुढ़ा बुढ़ी जुड़िए उष्णा चाउल केमती छाई देखिल कह उष्णा चाउल हमरा आछे देखो वीडियो करो देखेबो ना मौसी केंता अछि रेट इटा 40 टका इटा सब 40 टका ये टमाटर ये बेटा गोला वर्षर नहीं पुराना चाउल ना रेट बहुत अच्छी 40 टका नहीं केते कष्ट लागुଛି କି ଶୁଖେଇବା ସିଝେଇବା କାଠ ପତ୍ର କେତେ ଛୋଟ ये तो गुटे गुटे बुरा नहीं भी भाबुଥିଲି ହେଲେ ତମେ ଏତେ ରେଟ୍ ରଖିଛ ରେଟ୍ ମौसी ନେଇ ସରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ମौसी नहीं चल ରେଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି हां हां आसा चलो ଶାଗ କେମତି 10 टका बिड़ा छै हमरे साढ़े मिलुथिବ कम ର मिलुथिବ साढ़े कम ର कुआडे ଯିବା आज छाड़ी दे आखु क्यारी रे हमें पसी जाइछे ना पूरा बड़ मार्केट आज पाई जाइछे सेपटू आस्तांदे ता भीतर छणा छणी भी कर दउछंती बार
କାହ୍ନା ବାପା ଏଇଠି ବସିଥିବ। ଆ ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେପଟେ ପଳଉଛନ୍ତି। ନା ନା ସେ ସେଇପଟେ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଗାଟା ଏଇପଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସେଇପଟୁ ଯିବା ନା ଏଇଠି ଆସିବା ଏପଟେ ଯାଇକି ଆସିବା। ନା ସେପଟେ କାହିଁ ଯିବା, ପଳେଇ ଏପଟେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ। ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ନାଇଁ। ଏଠି ପଚାରିଲା ଶାଗ ଫଳ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଶାଗ। कैसे 15 रुपये बाप रे। आपका क्या दूसरा है, सब जगह 10 बोल रहा है। हाँ 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 मालूम चल जा रहा है। तब एक वो तो केंता नहीं भी मुई हाँ नहीं जाने सुखी गला यार देखो पूरा ग्रीन ग्रीन ये देखो केते रेट अछि ସାର ଦେଇଛି ଆମେ ସାର ନାହିଁ एमती कथा की एटा केते खंजी रखी बिडा आसा कथा खंजी रखी ओ भाई गाजर केमती गाजर केमती फोटो उठी भाईकर आगे उठे छे कदली अछि कदली अच्छे चला कौन किंतु रेट अछि 400 गोटा ना केजी केजी दे बाटो बात करवानी तो का दे किलो से 5 एटा ये अछि देसी अछि हां कितना ले हां लीजिए किलो 5 किलो 400 नहीं हां सब चावल कही केते मोटा है देखो नहीं खाया है देखियो आशीर्वाद हफ्ता बड़ा बड़ा ताको सब काटी रखी हां जी नो नो जैसे मैंने रखे होंगे ना जैसे बोलेगा वैसे बना देंगे गरम पानी करने से गरम पानी नहीं दादा मैं जाने ट्रेन अडवाना झारखंड तरफ हाँ 3 के लिए 20 दीजिए आने ध्यान ना नहीं हम पास न थे मो पास अच्छा वाला देख के दीजिए सब फ्रेश है भैया आप बोले ना अच्छा बंडल रहेगा जो वो बड़ा सही नहीं होगा क्या दोनों सही है, छोटा साइज में खाने में और थोड़ा टेस्ट ज़्यादा लगेगा। तो दीजिए वो सही है उसको दीजिए प्लास्टिक दीजिए प्लास्टिक नहीं है बैग कहाँ से लाए कैसे पकड़ के जाएंगे मेरा भाई और वो कितना है ये 10 का है, बड़ा वाला पाव आएगा 30 बजे 20 रुपये का। नहीं इतने दरकार नहीं 25 10 टका लेगा धनिया रेट बहुत कम अच्छे दादा तमें गोदी ऐसे धनिया 40 टका 50 टका अच्छी लोकल डा लोकल भी कम अच्छी देना गोटे प्लास्टिक दे ବିଡ଼ା ହବନି ନା ଆସିନଥିଲା ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ନା କ'ଣ ସେଦିନ କଖାରୁ ନଥିଲା ମୁଁ ଆସିଲି वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए जय जय सरी गला हमरा